रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए हमेशा की तरह एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा की तरह एक बात कहेंगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। और आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत एक माशरे की एक तल्ख़ हकीकत के हवाले से है। सवाल था और हम आपको सवाल और उसका जवाब भी बताएंगे। और उससे पहले आपको ये कहेंगे कि हमारी ये वीडियोस बहुत ऑथेंटिक वे से आपके सामने आती हैं और वेरीफाइड तरीके से पूरी तहकीक के बाद हम आप तक लेकर आते हैं। तो आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा एक टॉपिक था सवाल का वो ये है कि शौहर के तशद्दुद की वजह से खुला लेने का हुक्म, उस हवाले से सवाल किया गया है हमसे। सवाल आपके सामने हम रखते हैं। बहुत डिटेल्ड सवाल उन्होंने हमें कहा है कि इस मसले के बारे में हमें बताएं कि मेरे शौहर ने मुझे 2 तलाक़ें दे दी हैं। पहली तलाक 11 फरवरी को मेरे ससुर, देवर, सास और नंद के सामने दी थी, जिसके अल्फाज ये थे कि मैं अपने होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। इस तलाक के बाद हम मियाँ बीवी की तरह रहते रहे और रुजू हो गया। दूसरी तलाक 12 जून को बड़े देवर, देवरानी और नंद के सामने दी, जिसके अल्फाज ये थे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। दूसरी तलाक के बाद 1 महीने तक मैं घर में रही, लेकिन इस दौरान मेरे शौहर ने मुझे कभी हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि हमारी नाराज़गी चल रही थी। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे। इन 7 सालों में मेरे शौहर ने कई मर्तबा मुझ पर तशद्दुद किया और कई बार इतना मारते कि खून निकल आता, गालिम गलूज करते और मेके जाने से भी रोकते थे। अब उन्होंने बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया है। मुझ में और बर्दाश्त नहीं है, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। लिहाजा रहनुमाई फरमाएं कि एक तो ये कि मज़कूरा सूरत में कौन सी तलाक वाक़या हुई, रजई या बायना, और हमारा निकाह बाकी है या ख़त्म हो गया। और दूसरी बात ये कि अगर निकाह ख़त्म नहीं हुआ तो क्या मेरी खुला लेना जायज़ है। इनसे वजाहत हमने ये की कि खुला से क्या मुराद है, शौहर को पैसे वगैरह देकर इसे खुला लेना चाहती है या अदालती खुला लेना है। तो उन्होंने इस वजाहत का ये जवाब दिया कि खुला के बारे में शौहर से बात करनी है, अभी तक बात नहीं हुई, लेकिन अगर वो राज़ी ना हुआ तो क्या मैं अदालती खुला ले सकती हूँ। फिर हमारे सामने शौहर का बयान हल्फी आया है कि जिस जो उन्होंने हमारे सामने शेयर किया हमसे कि बयान अज़ाम मसमी तोकीर इंतखाब वल्द इंतखाब अहमद सकना मकान नंबर उन्होंने अपना बताया, अपना एड्रेस बताया और बकायमी होशो हवास खमसा सबात अकल बिला जबरो कराख ये तहरीर करता हूँ कि मैं हल्फन बयान करता हूँ मन महलफ की बीवी ने मन महलफ के वालदा के साथ झगड़ा किया तो दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला कहा। मन महलफ के वालिद इस वक्त कराची गए हुए थे। जिस दिन वालिद कराची से वापस आए तो उन्होंने झगड़े के बारे में वालदा और बीवी से पूछा तो दोनों ने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया। मन महलफ भी इस वक्त मौजूद था। मन महलफ इस वक्त अपनी बीवी की हमायत में ही खड़ा था, जबकि ये मन महलफ की बीवी ने उसकी वालदा को नाजेबा अल्फाज बोले तो उसने अपनी बीवी को खामोश होने का कहा, लेकिन मन महलफ की बीवी खामोश नहीं हो रही थी और नाज़ेबा अल्फाज बोल रही थी, जिस पर मन महलफ तैश में आ गया और अपनी वालदा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सका तो मन महलफ ने गुस्से में आकर अपनी बीवी को 1 तलाक दी। और गुस्से में मुझे मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ और कोई खिलाफ आदत काम नहीं किया था। ये 11 फरवरी का वाक़या है और ये कि अब जून में दोबारा लड़ाई झगड़ा हुआ तो मेरे भाई, भाभी और बहन मेरे साथ मौके पर मौजूद थे, जबकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था और मेरा ब्लड प्रेशर हाई था। मैं गुस्से में दीवारों पर मुक्के मार रहा था और मेरी बीवी मुसलसल बदज़ुबानी कर रही थी। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि मेरे सामने से चली जाओ वरना मैं तलाक दे दूँगा। और इस वाक़ये के बाद मैं बेहोश हो गया। मेरी बीवी ने ही मेरे मुँह में पानी डाला और चीनी खिलाई और मुझे होश दिलाया और दवाई खिलाई। इसके बाद हम खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर करते रहे। ये कि अब मेरी बीवी बिला वजह इल्ज़ाम लगा रही है कि जबकि मैंने दोबारा कोई तलाक नहीं दी। ये कि ना तो मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ और ना ही तलाक दूँगा। ये कि मैंने बयान हल्फी बाहोश व हवास तहरीर करवा दिया है
اور یہ کہ میں یہ بیان اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر جان کر تحریر کروایا ہے، جس کے گواہ میرے گھر والے موجود ہیں۔ مذکورہ بالا تحریر میرے بہترین علم و یقین کے مطابق درست ہے، اس میں کوئی پوشیدہ بات نہ رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی بات پوشیدہ ثابت ہوئی تو میں اس کا ازالہ خود کروں گا، میں خود ہی اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ نیز میں بیوی کو اس کی بد زبانی اور بدتمیزی کی وجہ سے مارتا تھا، لیکن اب میں اسے بسانا چاہتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں ماروں گا، کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے رہیں۔ نیز یہ کہ شوہر نے اپنے بھائی، بھابھی اور بہن کا بیان ریکارڈ کر کے بھیجا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جون والے واقعے میں شوہر نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں طلاق دے دوں گا۔ بیوی نے پھر بھی یہ بیان دیا کہ مجھے شوہر کے بیان سے اتفاق ہے۔ جون میں جب انہوں نے غصے میں طلاق دی تو ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا، وہ دیواروں میں، دروازوں میں مکے مار رہے تھے، لیکن طلاق کے الفاظ یہی تھے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو ہم ان کو یہ جواب بتاتے ہیں کہ مذکورہ صورت میں فروری میں جب شوہر نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو ان الفاظ سے ایک طلاق واقعہ ہو گئی تھی اور وہ طلاق رجعی تھی۔ پھر چونکہ اس طلاق کے بعد میاں بیوی اکٹھے رہتے رہے، لہٰذا رجوع ہو گیا اور نکاح باقی رہا، اور جون کے واقعے میں کوئی طلاق واقعہ نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اب چونکہ آپ کے شوہر نے وعدہ کیا ہے آئندہ وہ آپ پر اور بچوں پر تشدد نہیں کرے گا اور گھر بسانے کی کوشش کرے گا، لہٰذا آپ بھی اپنا گھر بسانے کی کوشش کریں، اور اگر شوہر اپنا رویہ درست نہ کرے اور تشدد کرنے سے باز نہ آئے تو آپ عدالت میں تشدد کی بنیاد پر فسخ نکاح کی درخواست دے کر نکاح فسخ کروا سکتی ہیں۔ اس کی توجیہ پیش کی اس طرح سے کہ مذکورہ صورت میں جب جون میں شوہر نے یہ الفاظ کہے کہ میرے سامنے سے چلی جاؤ ورنہ میں طلاق دے دوں گا، تو یہ چونکہ یہ انشاء طلاق کے الفاظ نہیں بلکہ وعدہ طلاق کے الفاظ ہیں، اور وعدہ طلاق سے طلاق واقعہ نہیں ہوتی، لہٰذا مذکورہ الفاظ سے کوئی طلاق واقعہ نہیں ہوئی۔ اور اگر بیوی کی بات تسلیم کر لی جائے تو شوہر نے کہا تھا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو پھر بھی ان الفاظ سے کوئی طلاق واقعہ نہیں ہوئی، کیونکہ شوہر نے جب یہ الفاظ کہے تو غصے کی وجہ سے اس کے ہوش و حواس قائم نہیں تھے، اور اس سے خلاف عادت افعال دیوار اور دروازے میں مکے مارنا صادر ہو رہے ہیں، اور غصے کی ایسی کیفیت میں دی گئی طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ جی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو مفصل سوال اور اس کا ایک جواب جو ہم نے آپ کو بتایا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اب کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں نہیں رہ گئی ہوگی۔ ہم نے آپ کے سامنے حوالہ نمبرز بھی دیے جہاں سے آپ اپنی اس بات کی مزید تصدیق کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے ایک بات ہمیشہ آپ سے جو کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں لوگوں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔